আজি ঠিক পড়িছু ধরা আজি ঠিক পড়িছু ধরা রে ধন রে চৈত মাসর খরা চৈত মাসে মহুল পড়ছি জানছো হ্যাঁ রে কুড়া নুরু নুরু কুড়া নুরু নুরু কুড়া নুরু নুরু রে কুড়া নুরু নুরু কুড়া নুরু নুরু কুড়া নুরু নুরু বাবুরে হেতিয়ে লেগে বল গায় কর পেট গরম হয়ে গেছে আর খায় পরে কোঁটারু ছাড়ছি না বাবুরে আজি পাইছে মহুল পুরা আজি পাইছে মহুল পুরা রে ধন ঠিক পড়িছু ধরা ঠিক পড়িছু ধরা এটা দেখো বাবুরে আগো কেনালি আজ দেখিছু যেন জায়গারে লাগছি সেনু ফালে যাইছি আর ঘাট দেগুছে দেখছো বাবু এরা কেনালি আজ বলি কহে দে আরে কুড়া নুরু নুরু কুড়া নুরু নুরু কুড়া নুরু নুরু आज पाइछा महुल पुरा आज पाइछा महुल पुरा आज पाइछा महुल पुरा रे धनु ठीक पड़ी गलु धरा आज ठीक पड़ी गलु धरा बाबू कांदले नो कंदा करमा होय लहुटी पूछी दे गुटे कथा हमर कथाटे यदि मानबो तुमको छाड़ी देबो जेन कथा कहमु हम करबो तो ना तो ए छाड़ा तो ना आज आठो काराती बोलो ठीक कहू छ आमे तमर घर के आइছো कबाटी के खुली देबो नहीं खोलो नहीं यदि खुलो बोला हमें लाभ छाड़वा के मन लागवा हैं आगो नहीं छाड़ू तोर पनत आगो नहीं छाड़ू तोर पनत हर कहू छु तुमको सत गो कहू छु तुमको सत जे गुटे कथा घाय मत पाई टिके करो हेले यदि पाई करो मैं छाड़ी देनी सत्य पाई भी नहीं करो आगो नहीं छाड़े तोर पनत अरे कहू छ तुमको सत मुई कहू छ तुमको सत कल खाक करी खाए धरो आगो ई माने मते नहीं चिन्हवा ताली गैसे हां छाड़ी देमा मते का बोलबो जान छ फसरी गला का गो हमें बहुत रु आइछु हेटा आइछ रे ओरिजिनल राखो का ओरिजिनल ल कहमु केनु आइनु कहबु मु आइजन दुलेश्वरु आगो हमें गपपुर आइछु मन ना पचार ओरिजिनल कहि दमा मन ना होचे कृष्णचंद्र नंद जसोदांकर पुत्र मैं ताकर हेल्पर सिटी फुकू मन ना होजे 14 15 हेटा हेटा नाही चले मैं आइजे खपरपुर तार कहा के कहबो मते नाही बाबर जे भारी चाला बसे हो बोले जे कहि दो जे मु कृष्णचंद्र बाबा कृष्ण
অবতার অবিশ্বাস লাগুছে কে দেখ দেখামু আমার শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখো আনো ধরি আস জিনিস जह जान चक्रटा নাই কিনরে চক্র চক্র যেন চক্র খবর নাই यादे विश्वास लागला ইহাদে বিশেষ না जब कहबो जो तुम के पुत्रे को जेको ये पुत्री बोले मोन ना होचे कृष्ण कृष्ण चंद्र नंद जसोदांक पुत्र में ओ कलिलो इम्बा कृष्णचंद्र ಏನಲಿ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಬೈಲತ ಮಿಸೆ ಜಗತರ ಕರ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ता ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವಾಮೀকে বুঝছো তমে কলে বেড়ি হেডন কাবরুছে কেতে কেতে পুণ্য কাম অর্জন করিছিলে মধ্যে ভগবান কর দর্শন পাই মু বলে নাই মিলি আর মই ইনথে কা পুণ্য কাম করিছি যে স্বয়ং নিরাকার সৃষ্টিকর্তা জগতের কর্তা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আজি মোর দ্বারা বিরাজমান লননি নিশ্চয় নর চোরে থিবে চোরে থিবে যত আউথরে পচরাবো প্রকৃতি কি আসিছি কেন আসিছি এতকে নিসরতে আমঠান তাকর কাই কাম যে আসিছি সত কথা কো দাদা কেন पूरा सब कथा कहू जो हां पूरा सब कथा সতে পড়েলো বিশ্বাস করি না ইলা সাক্ষাৎ পুস্তক আয়োজন নন্দ যশোদা গপ সাক্ষাৎ 14-15 আয়োজন গোয়াল ভূমির পো সতে পড়েলো কি আতা বড় দেবী দিবান্তা বড়গা ইরা কাম আছে আর কেন্দি বড় সে বললো সাক্ষাৎ বড় দেবী বললো এডনি বারবার যেতে করি পচরা লেখারি কৃষ্ণচন্দ্র বলুছে হেন তাহলে মতে নিজে উঠি করে দেখবা কি পড়বা প্রকৃতি কি আসিছি কেন আসিছি এতকে নিসরতে আমঠান তাকর কাই কাম যে আসিছি আগুনিদ্রার উঠে না রাধিকা রানী ক্রোধে কহুচন্তি কর্কশবাণী আরা দুরাচর তর চস্কর টিকা যে আসিছি মোহরপুর যে কহ তর নাম গ্রাম আর কেউ দেশে ঘর কাহার কুমর তো কেউ দেশে ঘর তি কাহার কুমর লম্পটরে কহি মোর গুরু তোর बाबू आमे कृष्ण बाला के विश्वास नहीं कले आगो श्री कृष्ण बोलंती सुनो गो माई श्री कृष्ण बोलंती सुनो गो सही आहा श्री कृष्ण बोलंती सुनो गो सही कृष्ण गुरु देन पारिल चिन्नी गो आंबे स्वयं नारायण बाबू रे माई घरे हमको चोर बोले चोहाड़ बोले अरे कृष्ण बोलू जे से कृष्ण के भी अविश्वास भजन कृष्ण नुहे से बोलछन आगो श्री कृष्ण बोलंती सुनो सजनी कृष्ण कुरहुरुते न पारिल तिन्नी गो आंबे स्वयं नारायण माई गो आंबे स्वयं नारायण आगो इ संसार मध्यरे समस्त हृदरे करियछु बास स्थान सजनी गो करिछु गो बास स्थान बाबुरे जेते को छपना कटी जीव जंतु अछन समस्त हृदय विराजमान करियछु आमे स्थान सजनी करियछु आमे स्थान हरि बोलंती सुनो सचतुरी
হরি কুরহুদেন পারিল চিহ্নি গো হরিণী দুঃখ হরিল ভকতঙ্ক দুঃখ হরণ করিণ আগ ভকতঙ্ক দুঃখ হরণ করিণ হরি নামকু পাইলু গ সজনী হরি নামকু পাইলু হরি নামকু পাইলু গ সজনী হরি নামকু পাইলু माय गो आगो मावसी इछन विश्वास लागला নাই গো ना विश्वास तू लागला हरि तू नंद कुमार तू परम ब्रह्म तू परमेश्वर क्षणिके हो कटि अवतार एबे जणा जीव तोर खबर जननी प्रकृत जदि कृष्णचंद्र भगवान आसीछन हेन ताहले कथा गुटे पचरामा जदि कहि परबी ताहले